اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ ناظرین پہلی بڑی خبر جنوبی لبنان اور اسرائیل کی بدماشی کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، اسرائیل نے آتنک کا ننگا ناچ کھیلا اور جنوبی لبنان میں خوریز کشیدگی کا ماحول بن گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے تقریباً 84 اٹیکس، 84 حملے ہوئے لبنان میں، جنوبی لبنان میں، جس میں 29 لوگوں کے جاں بحق ہونے کی، شہید ہونے کی خبریں آ رہی ہے۔ حالانکہ حزب اللہ نے زبردست انداز میں جوابی وار بھی کیا ہے۔ جنوبی لبنان میں اسرائیل کی جانب سے حالیہ 2 دنوں کے دوران وسیع پیمانے پر حملوں نے صورتحال کو شدید خون آشام تصادم میں بدل دیا ہے، جہاں تازہ اعداد و شمار کے مطابق کم از کم 29 لوگوں کے شہید ہونے اور درجنوں کے زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہے۔ لبنانی حکام کے مطابق اسرائیل نے 84 کے قریب مختلف حملے کیے ہیں، فضائی بمباری کی ہے، توپ خانے کی گولہ باری اور رہائشی عمارتوں کو دھماکوں سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ سب سے زیادہ شدید حملے ایک ضلع ہے بطیہ، وہاں پر کیے گئے ہیں، اور ایسے ہی آس پاس کے قبضوں میں ڈرون حملے ہوئے ہیں۔ بلکہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں موجود ایک قبرستان میں جہاں اجتماع چل رہا تھا، لوگ جمع تھے، اس قبرستان کو بھی اسرائیلی آتنکیوں نے نشانہ بنایا ہے۔ لبنان کی وزارت صحت کے مطابق 2 مارچ سے یہ تصادم، یہ جھڑپیں شروع ہوئی اسرائیل اور جنوبی لبنان میں، تو اس میں اب تک 2 مارچ سے اب تک مجموعی طور پر 2500 سے بھی زیادہ افراد مرے ہیں اور 8000 سے بھی زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں، جبکہ 16 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کا یہ ننگا ناچ اور یہ کھلا آتنکواد دنیا کو شاید نظر نہیں آتا، اور ہیومن رائٹس اور حقوق انسانی کی بات کرنے والے ظالموں کو شاید اسرائیل کا آتنکواد نظر نہیں آتا ہے۔ ناظرین، اس وقت جرمن سے ایک بڑی چونکانے والی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، بتایا جا رہا ہے کہ جرمن میں صحافیوں کو، پترکاروں کو، جرنلسٹ کو اسرائیل کی حمایت کرنے کا آدیش دیا جا رہا ہے، یا تو اسرائیل کی حمایت کرو یا پھر استعفا۔ صحافتی آزادی، جی ہاں، اور غیر جانبداری پر اب گہرا سوالیہ نشان لگ رہا ہے۔ جرمنی کے معروف میڈیا گروپ ایکسل کے سربراہ نے ایک بار پھر تنازع کے مرکز میں آ گئے ہیں۔ انہوں نے ایک بیان دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اپنے ادارے کے صحافیوں کو یہ واضح پیغام دیا کہ یا تو وہ کمپنی کے بنیادی اصولوں، جن میں اسرائیل کا سپورٹ، اسرائیل کی حمایت شامل ہے، اس کو تسلیم کرے، یا پھر وہ ادارے کو چھوڑ دے۔ یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب 27 اپریل کو صحافیوں کے ساتھ ایک اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں باقاعدہ یہ بات سامنے رکھی گئی کہ ادارہ یہ کہہ رہا ہے اپنے صحافیوں کو کہ دیکھیں، ہمارا اصول میں شامل ہے کہ ہم اسرائیل کی حمایت اور اسرائیل کا سپورٹ کریں، اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ استعفے دے دیں، ریزائن کر دے۔ تو ظاہر بات ہے کہ صحافتی آزادی اور غیر جانبداری پر ایک گہرا سوالیہ نشان لگ رہا ہے، اور میرا خیال بھارت میں بھی بغیر کہے ایسا ہی ماحول بنایا جا رہا ہے کہ جو میڈیا ہاؤس دلالی کرے گا بی جے پی کی وہ باقی رہے گا، اور جو دلالی نہیں کرے گا پھر اس کو یا تو یوٹیوب چینل پر آ جانا پڑے گا یا پھر میڈیا سے بالکل استعفیٰ دے کر گھر پر بیٹھنا پڑے گا۔ یہی حالات بغیر کہے کہ
इंडिया में भी दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि 40 दिन तक के अमेरिका और ईरान का वार शुरू रहा। आखिर अमेरिका को घुटने टेकना पड़ा और अमेरिका को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। ये पेंटागन ने भी बिल्कुल मान लिया है। लेकिन अब यह खबर आ रही है कि ईरान ने अमेरिका के हमले को लेकर बिल्कुल खुले तौर पर यह कहा है कि अमेरिका का जो हमला था वो दिफा नहीं था, डिफेंस नहीं था, बल्कि वो खुली जारहियत और खुला आतंकवाद था। ईरान ने अमेरिका के मौक़िफ़ को चैलेंज कर दिया ईरान का। और अब ये भी खबरें आ रही है कि ईरानी वजीर खारिजा ने पेंटागन को झूठा करार दे दिया। ईरान जंग में अमेरिकी अखराजात को लेकर ईरानी वजीर खारिजा ने पेंटागन को झूठा करार दिया है। और ये भी एक चौंकाने वाली खबर आ रही है कि IAEA के सरबराह ने यह इंकशाफ किया है कि ईरान का खुफिया यूरेनियम कहाँ है। जंग इसी पर थी कि ईरान जौहरी प्लान बना रहा है, ईरान एटमी हथियार बना रहा है, जबकि ईरान का मानना है, बल्कि दुनिया के कई मुल्कों का कहना है कि भाई जब तुम बना सकते हो तो दूसरा क्यों नहीं बना सकता। यानी तुम आतंकवाद का नंगा नाच खेल सकते हो, तुम किसी पर भी हमला कर सकते हो, तुम कहीं पर भी घुसकर गुंडागर्दी कर सकते हो, दूसरों को डरा सकते हो, तो दूसरे मुल्कों को भी अपने दिफा के लिए, अपने डिफेंस के लिए पूरा अधिकार है कि वो भी अपने आप को मजबूत करे और वो भी अपने जौहरी हथियार तैयार करे। नाज़रीन, पाकिस्तान और UAE को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि UAE यानी यूनाइटेड अरब अमारात ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा फैसला ले लिया। 15 पाकिस्तानियों को बगैर इत्तला के UAE ने मुल्क बदर कर दिया है। आप जानते हैं कि ईरान और अमेरिका की जंग में UAE को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है, क्योंकि ईरान ने हर उस मुल्क को सज़ा दी है या ठोका है जो अमेरिका और इजराइल की दोस्ती में आगे बढ़ रहा था या किसी भी तरीके से अमेरिका और इजराइल की मदद कर रहा था। लेकिन खैर, अब हालात इतने ख़राब हुए हैं कि UAE ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा फैसला ले लिया और 15 पाकिस्तानियों को बगैर इत्तला के मुल्क बदर कर दिया है। वहीं पर एक बड़ी खबर पाकिस्तान की ये भी आ रही है कि पाकिस्तान के हर दिल अजीज साबिक वजीर आजम इमरान खान इस वक्त तन्हाई की कैद में है और आंखों में इन्फेक्शन से बड़े परेशान हैं। इमरान खान ने तिब्बी बुनियादों पर रिहाई की अर्जी दाखिल की है, लेकिन इमरान खान को वहां की हुकूमत जिस तरीके से जेल की कैद में रखे हुए हैं और परेशान कर रही है, ये भी दुनिया देख रही है। और इस वक्त तन्हाई की कैद और आंखों के इन्फेक्शन से इमरान खान परेशान है और तिब्बी बुनियादों पर भी उन्हें रिहाई नहीं मिल रही है। बड़ी खबर आ रही है इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर। जी हाँ, नेतन्याहू का कत्ल, नेतन्याहू का यूँ समझिए कि कातिलाना अंदाज या जालिमाना वहशियाना हिटलराना तानाशाही का अंदाज अब दुनिया देख चुकी है और दुनिया के लोग नेतन्याहू के चेहरे को से भी नफरत कर रहे हैं। दुनिया के अमन पसंद सेकुलर अफराद नेतन्याहू का चेहरा भी देखना पसंद नहीं कर रहे हैं और कई वाकयात ऐसे सामने आ चुके हैं। लेकिन अब चौंकाने वाली खबर यह आ रही है कि इजराइल के 2 साबिक वज़राए आज़म, यानी जो इजराइल के पहले वजीर आज़म रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, वो अब नेतन्याहू को हटाने के लिए मुत्तहिद हो चुके हैं कि किसी भी तरीके से नेतन्याहू को हटा दिया जाए। तो इजराइल के 2 साबिक वज़रा आज़म इसमें लग चुके हैं। वो अपनी जमातों को जम कर लेंगे, यानी अगर वक्त पड़ा तो वो अलग अलग जमातों और पार्टियों के वजीर आज़म में मालिक हैं, लेकिन वो अपने दोनों पार्टियों को मुत्तहिद कर लेंगे सिर्फ नेतन्याहू को हटाने के लिए। 2021 में बेंजामिन नेतन्याहू को उन्होंने शिकस्त दी थी, लेकिन अब खबरें आ रही है कि वो जो पहले वजीर आज़म रहे हैं वो नेतन्याहू को इतना नापसंद कर रहे हैं कि वो नेतन्याहू को हटाने के लिए 2 अलग अलग पार्टियों के जिम्मेदार मुत्तहिद हो चुके हैं। चेहरे की झाइयां दाग धब्बे कालेपन से है परेशान तो पाए साफ मुलायम चमकदार खूबसूरत स्किन नेचुरल ग्लो कुदरती निखार के साथ नूर क्रीम सिर्फ 5 से 6 दिन के अंदर असर
हर्बल सेहत लाया है 100% देसी जड़ी बूटियों से 72 घंटे में इलाज, मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, जोड़ों का दर्द, बवासीर, खुजली, बालों का झड़ना, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, देश या विदेश से कहीं से भी हो, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। डॉक्टर अली जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट बीएमएस डॉक्टर हैं, सेक्स की सभी समस्या के लिए संपर्क करें। इसके अलावा नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया बाय का पक्का इलाज किया जाता है। बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो, जड़ से खत्म हो जाती है। शुगर बिना परहेज बिना अंग्रेजी दवाइयों के गारंटी के साथ बिल्कुल खत्म हो जाता है। धात रोग या नाइट फॉल, इसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट करें। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट